Hello everyone! Welcome back to my channel! Mommy, So here, let's just play that video. wait. You have water on your face. Hala. Ayan. Hindi ko abi mabutang, be. Like that, baby. Hi! Hi! Mom, guys. Hey. Oh my gosh! Naayos na akong gamot! Naayos na akong gamot! Oh my gosh! Oh, naayos na akong gamot! Hala! 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 Asin! Iba na! First time ko ulit! Experience naman kabagang snow tree. Experience ko lagi ng kabagang snow. No, look, you have to do this. Oh my gosh, Aliyah. Mommy, Oh my gosh. mush the snow and then it'll be a ball. Oh my gosh. No, I can't do this, Aliyah. It's so good. I like this. Mommy, mush it. Mush it. Now, like, when you have snow, then throw the snow. Hello guys, kakaigba ang snow dali. As in, ang hangin na grabe na kusog na gid. Naglian na bang nangamon nga balay. Nangamon gid. Ginahulian dali. Sa Chicago ibang snow dili man nga kusog ang hangin. Mao siguro nga liya basta snow, basta basta blizzard. Grabe ako sa hangin. Oh my gosh, asin! Oh, paano tayo? Diba siya?
First time kong kay Chris ang blizzard. Ano? Ako ba yung blizzard? Aliyah, grabe. Ano? Aliyah, ang hangin. Aliyah, kusog-kusog. Ala. Aliyah, ang sakit sa hangin. Ito magkawag. Masulat ka, Aliyah. No. Ano magkasulat? Three. Grabe siya kakaibang hangin, Bi. Kasi, ala, Bi, oh. Ala, Bi. Hindi ka maasok, Bi. Ha? Grabe. Oh my gosh, Aliyah. Ala, hindi, grabe, ang nakapiyat sa hangin sa nagbuhay ka ba? Hindi ka namin namin ba? Oh! I got you. Oh, sa pula ball! I feel like I should have a full. I should have worn my helmet. That about the best. Full face helmet was just perfect. Kita po na ano kas ka? Snow ang ano, Bi? Ang camera. People. Hi. Hello, beautiful people. This is so hot. It's okay. This is my daughter, Aliyah. Hi. Ay, grabe ka kusog ng hangin dali. Oh my gosh. See? Yan. Dali. Lakad-lakad muna tayo, Aliyah. Hala. Yan. Mommy. Hello. Ayan. Yan, gano'n yung snow dito sa amin, guys. Hello. Ayan. Ayan. Diyan taguin ha. Aliyah, kaya mo pa? Kaya mo pa ang kalamig? Budo na ice na akong dagway biya. Ito sa ref na ako, bi. Dogi butan ako sa freezer ba? Oh, God. My house is still apart. Sige na, ibutan ko anay diyang ano. Ibutan ko anay diyang cellphone. Dito to, sa akong cellphone ah. Ala, ang hangin kami kusog-kusog. Ala, amo na yung blizzard dali sa amon. Amo na yung blizzard, first time ko experience ang blizzard. Ala, ang hangin bi. Hangin bi oh. Ala. Kusog-kusog ang hangin. Ala. Oh my gosh. The snow. Look. Harap ko ba hangin niya? Ibutan ko ana ni. Tadi lang bi. Ayo, dia mo lang magtabunan dang ano ha.
na. Kaya mo pang lamig? Yes. Are you sure about that? Yes. Sure. Hey, people. Hula, look! Ang hangin pa! Grabe ang hangin pa! Tanawa pa yun! Down here. Nawal. Yes, sir. I don't know what the top looks like. We're almost on the bottom. And then one more. My eyelashes looks like that. What the hell? Wabi, wabi! Thank you. Aligo na ka snowball. Kay wala na snow sa akin lang. Ligo. Alam, gili. Ligo, snow, ligo. Mommy, watch this. Oh! Ah! Layo tabi. Layo tabi. Oh my God. Kaya pa? Dude, I'm like running up the whole of snow. Kada tabi. Grabe ang hangin, Bi. Kusog-kusog ang hangin. Oh my God. Wala na ayos. Wala. Yan. 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 Bi, masunod na ko, Bi. Kaya mo pa? Yan. Oh, kaya mo na snow, la. Yan. Yeah, I have Hindi snow. mo tabunan. Kamera na nga yung kamera. I have snow on my eyelashes. It looks like I have makeup. Alis ka na, tawabi na, tawabi. Tawabi, first time mo, Bi. Yan. Okay. Thank you for watching. Bye. Stay safe, everyone.